ସେଦିନ ଥିଲା ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି। ଆଉ ସେଇ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ଥିଲା ମୋ ବେବି ଆଉ ମୁଇଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିନୁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍ ବୁଲିକେ ଲାଗି। ବୁଲି ବୁଲା କରି ଆଉ ଥରେ ପଳେଇ ଆସିନୁ ଘର ଆଡ଼େ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କି ହେଲା ନା, ମୁଇଁ ପାଟନାକେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମକେ କେନ୍ଦୁଝରକେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଲା ମୋର୍ ବେବି। ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଧଳା ସାର୍ଟଟା ଆଉ ଏଟା କି କଲର୍ ମେଦିଟା ପିନ୍ଧିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ଟା, ସେଇ ପିଲାଟା ସରି ଝିଅଟା ଏଟା ମୋର୍ ବେବି। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ସରି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ ଛୋଟଟା ଦେଖେ ଲାଗି ପାଇବେ। ହଁ ନିହାତି ଦେଖେ ଲାଗି ପାଇବେ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग रे आमे देखे सारनुनी हाई पूरा येटा अर्धनारीश्वर टेम्पल देखे सारी। आउ जदि आपण मान के भल लागला देखे तो ना लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। आउ मुई जाइଥିଲି पाटना आउ फाइट मके आणके छाड़ी आणके नहीं आन रखने भाई मके घर के। आउ ए रूम केंदर के जीवी, केंदर मुई घर के जीवी। की कहबो कह दियो नियो तमर ब्लॉग रे। आई लव यू। तमर ब्लॉग स्टार्ट कर दियो। आई लव यू। तमर ब्लॉग स्टार्ट कर दियो। आई लव यू। हेलो फ्रेंड्स, मुई आसती ये केउझर आउ मके बहुत खुशी लगसी कि मुई गौरव भाई सांगरे आछई। आउ बहुत बहुत खुशी लगसी कि मुई गौरव भाई सांगरे आछई। एटा मके चश्मा तो मोर दे देला जे भल लागला मके पिंदी करी। रख रख भल। आउ